Hindi, joke lang. Bawal ba? Pwede naman. Gusto ko subuhin lahat eh. Pero hindi yan nilulunok ah. Uy, sila Ate Jenny, invite natin. Sige, hindi na nilulunok. Okay lang, invite natin sa Ate Jenny. Sige lang, sige lang. Kasi tinatanong nila sa baba. Hindi to nilulunok. Hindi to, ano. Kaso yung invitation off sila. Naka-off eh. Try natin si Kuya Ben. Si Kuya Ben, try mo. Naka-request off din eh. Pa-on ka mo. Sabihin nyo nga pa on ka mo, guys. Ano ka, Max? Wait lang daw. May sinat ako sa'yo. Saan? Messenger.